días, hermanos. Good morning, dear brothers and sisters. Es una gran bendición poder participar de este simposio. This is a great blessing to be part of this symposium. Estoy muy contento de estar aquí en el simposio. And I can tell you that I'm very happy to be here with you. Y también es comprensible que estoy un poco nervioso delante de ustedes, And maybe I'm a little bit nervous, so do I. los maestros de la ley. So that's... Bien, queridos hermanos, quiero comenzar mi presentación Dear brothers and sisters, I would like to start my presentation con el libro de Juan, capítulo 20, inviting you to open the Bible in John chapter 1, chapter 20, versículo 22. verse 22. John chapter 20, verse 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Esta palabra de Cristo a los discípulos So this is the word of Christ to the disciples. era para ellos una palabra de seguridad de que debían recibir la promesa del cielo. This was for them a word of the promise to receive the heaven. A través de los días que Cristo estuvo con los apóstoles, And throughout the time that Jesus was, with the disciples, esta promesa permaneció en sus corazones. so this promise remained in their hearts. Después encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, So we go in the book of Acts, chapter 1, verse 14. Acts 1:14. todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Los discípulos obviamente deseaban tener el cumplimiento de la promesa de Jesús. So the disciples wanted to have the promise of the Lord Jesus. Un consolador, So there was coming a comforter, alguien que pudiera suplir la ausencia de Jesús en sus corazones. the one that could supply the presence of Jesus in their hearts. La historia bíblica dice que estuvieron 10 días orando por el cumplimiento de esta promesa, The Bible tells us that they were for 10 days praying for this promise to be fulfilled. haciendo oración, They were praying, they were asking God for this petition, buscando cualquier dificultad en sus corazones. looking for the difficulties in their hearts, searching their hearts. Ellos querían vivir lo que significaba recibir el Espíritu Santo en su plenitud. So they wanted to live what means, to have the Holy Spirit in His plenitude in their heart. Y la Escritura dice en Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4, And the Bible tells us in the book of Acts, chapter 2, verses 1 through 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. when the day of Pentecost came, they were all one together. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And all of a sudden came the power over them, over all of them in the house where they were gathered. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. And they were filled with the Holy Spirit, and they were that the fire came over them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo So- y comenzaron a hablar en otras lenguas, And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, según el Espíritu les daba que hablasen. as the Spirit gave them utterance. El texto que nosotros acabamos de leer So the Bible text which we just heard dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. it tells us that the disciples were filled with the Holy Spirit.
todos llenos, all of them. todos satisfechos. All of them were satisfied. En todos ellos se había cumplido la promesa de Cristo. So the promise of Christ was fulfilled in them personally. Tenían una gran satisfacción en su corazón They had a great satisfaction in their hearts. porque habían recibido el Espíritu Santo. Why? Because they have received the Holy Spirit. La historia sagrada continúa en los siguientes relatos diciendo las obras que hacían llenos del Espíritu Santo. And the Bible tells us about the works that the Holy Spirit did through them. Esta es la historia So this is the story, their story. con la que nosotros comenzamos nuestra disertación acerca del Espíritu Santo. With what we start our lesson regarding the Holy Spirit. Entiendo que, como se dijo en el tema anterior, es un tópico pesado, So I understand, as we heard previously, that this is a very difficult subject. pero Let's say. vamos con la ayuda del Espíritu de Dios a hacerlo suave y liviano como aquel espíritu que Elías oyó. But with the help of the Lord, we'll make it smoothly, just like it was in the time of Elijah. Porque, hermanos, este es un terreno sagrado Because this is a sacred duty. y cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, And when we talk about the Holy Spirit, no es una persona a quien vamos a describir. we don't describe a person. Estamos hablando de un ser que puede ayudarnos en nuestra vida espiritual. We are going to talk about a person that is going to live to help us in our spiritual life. Amén. Y vamos a tomar un versículo más en el libro de Judas, versículo 20. So let's read a Bible text in Jude 20 verse. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. El texto, mis hermanos, que nosotros tenemos delante en Judas, versículo 20, This Bible text, which we have in Jude, verse 20, dice que nosotros debemos edificarnos sobre una fe santa, orando en la inspiración del Espíritu Santo. tells us that we have to edify our faith based on the Holy Spirit's work. El Espíritu Santo es nuestra gran necesidad en la actualidad. So the Holy Spirit is our greatest need in our spiritual life. Es el único que puede ayudarnos a aceptar las cosas que no podemos entender. He is the only one that can help us to understand things that which we don't understand De la manera más simple, in a very simple form, de la manera más sencilla, in a very simple way, pero afirmando nuestra fe en un Salvador que dio su vida por nosotros. and helping us to put our faith in one Savior that gave his life for us. Y el Espíritu de Profecía dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 381, We find in the Spirit of Prophecy testimony, volume 2, page 381, el éxito de la reunión depende de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Todo aquel que ama la causa de la verdad debiera orar por el derramamiento del Espíritu. Y en cuanto esté en nuestro poder, debemos suprimir todo lo que impida que obre. The success of the meeting depends on the presence and power of the Holy Spirit. For the outpouring of the Spirit, every lover of the cause of truth should pray. And as far as lies in our power, we are to remove every hindrance to his working. Así que, mis hermanos, el que nosotros salgamos de aquí alimentados, llenos de la palabra de Dios, So, my dear brothers and sisters, so when we go out from this place, if we go filled with the Holy Spirit, depende de la presencia y del poder del Espíritu Santo. so if we go filled with the Holy Spirit outside from this place, it depends on how we receive it. ¿Por qué de la presencia y por qué del poder? Why? Because of the presence, and why? Because of the power.
Escuchamos una pregunta en la disertación anterior acerca si la investigación de la persona de Jesús era ofensiva o era agradable a Dios. So we heard a question previous regarding the offensive or if it was pleasant to God regarding Jesus. Teniendo como objeto colocar delante de nosotros el mayor respeto cuando tratamos seres divinos. So we have the greatest respect before us. We should have it before us when we talk regarding divinity, regarding the presence of God. Los discípulos oraron fervientemente, buscaron cada falta, cada ofensa para poder limpiar el ambiente. The disciples prayed fervently. They were searching their hearts where there was not unity to put aside everything para que el Espíritu pudiera estar presente. in order for the Holy Spirit to be present in their lives. Las ofensas de Pedro hacia Juan, So there were offenses of Peter toward John, o de Santiago a Judas, or maybe James toward Judas, no el Iscariote, not Judas Iscariot. eran impedimentos para que el Espíritu pudiera estar presente. So those things were necessary for them to put them away, that the Holy Spirit may be with them. Y entonces cuando ellos quitaron todas esas asperezas, And only when they took away all the barriers that separates them, el Espíritu pudo estar en medio de ellos. the Holy Spirit was in the midst of them. Eso en cuanto a la presencia. This when we talk about the presence of the Holy Spirit. En cuanto al poder también. And also for the power of the Holy Spirit. Porque si el corazón de Pedro, si el corazón de otro de los discípulos estaba sucio, Because if the heart of Peter and the other disciples was filled with sin, el Espíritu no podía utilizarlo como un medio para llevar el Evangelio. the Holy Spirit couldn't use them as a medium through which the gospel should be preached. Por eso era importante que leamos este texto que dice que el éxito de la reunión depende de la presencia y el poder del Espíritu Santo. For this reason, we should take this quotation: the success of the meeting depends on the presence and the power of the Holy Spirit. El texto que hemos leído en Hechos 2:1 decía que And the Bible text in estaban unánimes Acts 2 juntos. verse 1 tells us that they were all together in one place. Así que unánimes, un solo corazón, When we talk about this unity, it's un just solo one pensamiento, heart, just one feeling. un solo interés, There is one interest. un único deseo. There is one wish. Que Dios bendiga a todos, derramando su Espíritu Santo sobre todos. God bless all, giving His Holy Spirit over all. Y juntos, porque era la iglesia del Señor en aquel tiempo. And together, why? Because that was the church of God in that time. In that Y es period. interesante que solo fue derramado en el aposento alto, And it is very interesting that the Holy Spirit came in that upper room. no como en el tiempo de Moisés sobre Eldad y Medad que estaban fuera del campamento, Not like in the time of Moses when they were outside of the camp. pero aquí era interesante porque habían divergencias entre los discípulos. But here was important because there were misunderstanding between the disciples. Por eso, mis hermanos, la gran necesidad mía es la del Espíritu Santo. For this reason, my dear brothers and sisters, so the greatest need, mine, speaking of me, is the presence of the Holy Spirit. Y también yo sé que es la de ustedes, ¿verdad? And I think that it's also your wish. De la iglesia en general. So speaking about general, El movimiento de reforma the necesita el church, derramamiento del Espíritu Santo. The reform movement needs the outpouring of the Holy Spirit. Pero necesitamos su presencia y su poder. We need the presence and the power of the Holy Spirit in our lives. Y hemos escuchado lo que tenemos que hacer para que pueda su presencia manifestarse. And we listen what we should do in order to have the power of the Holy Spirit in our life and also the presence. Y también para que su poder pueda utilizarnos. And also that we may know that the power of the Holy Spirit may use us, we should fulfill with our conditions. Porque Él debe utilizarme Because the Holy Spirit needs to use me. en grandes o pequeñas experiencias en la obra de Dios. Big experiences or small experiences.
in the work of God, nosotros tenemos que cooperar limpiando nuestros corazones we need to cooperate and we need to let the Holy Spirit to clean our hearts, para no bloquear la obra del Espíritu sobre su pueblo. and that we may not block that work of the Holy Spirit in behalf of His people. Si yo bloqueo la obra del Espíritu de Dios en su pueblo, If I am a hindrance for and the Holy Spirit cannot work through me, ¿cuál es el efecto sobre el Espíritu Santo? what will be the effect upon the Holy Spirit? Efesios 4:30 Ephesians chapter 4 verse 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. The Bible tells us, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Si nosotros bloqueamos de alguna manera egoísta o intencional la obra del Espíritu Santo, If we grieve the Holy Spirit and the work that He wants to do through us, nosotros entristecemos al Espíritu Santo de Dios. the Bible says that we cause the Holy Spirit to be grieved. Y yo no quiero hacer eso. And I don't want to do that. Usted tampoco no quiere hacer And I eso. think you don't want to. Dios permita que jamás lo hagáis. So may the Lord help us that we'll never do that. Porque, mis hermanos, entristecer al Espíritu Santo Because grieving the Holy Spirit, no es debilitar su amor por mí, it is not saying that we diminish the love towards me, pero es decirle otro día. but it is like telling the Holy Spirit next day. maybe Porque aún, another day. aún así Él me sigue amando y me seguirá ayudando. And even so, the Holy Spirit, it's still helping me and pleading with me. A continuación veamos lo siguiente en el espíritu de profecía. We have some other quotations from the Spirit of Prophecy. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 381. That's Es la misma página. Joyas de Testimonios. No, Testimonio, volumen 3. Oh, Testimony, volume 3, page 381. El espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen divergencias y amarguras los unos hacia los otros. La envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no obre. We read, the Spirit can never be poured out while variance and bitterness toward one another are cherished by the members of the church. Envy, jealousy, evil surmising, and evil speaking are of Satan, and they effectually bar the way against the Holy Spirit's working. Amén. Entonces, para que el Espíritu Santo sea derramado sobre usted y sobre mí, que somos miembros de iglesia, In order for the Holy Spirit to be bestowed upon us as church members, necesito quitar toda divergencia, I- toda amargura I need to take away the envy, jealousy, que yo tenga hacia mi hermano o hacia mi hermana. or whatever I have in my heart towards my sister or my brother. Y más aún dice, And even more, si tengo envidia, if I am jealous, si or tengo I have envy celos, or jealousy, malas sospechas, um, Bad suspicions. evil surmising or evil speaking. maledicencias, esas cosas impiden So these things, they are like a stumbling block on my way to develop my character. Eso impide, hermanos, que el Espíritu Santo sea derramado. So this stop the Holy Spirit to be bestowed upon us. Sigue diciendo el Espíritu de profecía, We read further on Joyas, tomo 3, página 210 y 211. in volume 3, page 210 to 111, testimony. Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta.
Notice that it was after the disciples had come into perfect unity when they cuando ya no contendían por el puesto más elevado. were no longer striving for the highest place. Eran unánimes, That they were of one accord. habían desechado todas las diferencias All differences had been put away. y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. And the testimony born of them after the Spirit had been given is the same. Notemos la expresión, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. And we notice this last paragraph says, the multitude of them that believed were of one heart and what of one soul. Así que no fue solo la experiencia de los 120 que estaban en el aposento alto. So this is not just the experience of the 120 that were in the upper room. Fue también la experiencia de quienes los escucharon hablar. That was the experience also of those who listened to them. Y aquellos que creyeron también aprendieron a ser unidos. And also those who believed and trust, they were united. Aprendieron a ser humildes. They learned how to be humble. Aprendieron a buscar el bienestar de otro. They learned how to help others, to look Se for, dedicaron a apoyar el avance de la obra del Señor. and they were lifting up the praises of the Lord. Y como resultado ellos mismos fueron bendecidos. And as a result of that, they themselves were blessed. Cuán hermoso, mis hermanos, es leer esta historia de los discípulos. How beautiful it is to read the story of the disciples. El resultado que ellos lograron al predicar el Evangelio. And the result of preaching the gospel that they reached. Ahora también nosotros tenemos delante una oportunidad para hacer lo mismo. Now we have an opportunity also before us to do the same. ¿De qué manera podremos hacerlo? How can we do that? Simple. It's very simple. Poner a un lado toda divergencia. We have to put away all the divergences. What? Differences. Yeah, hindrances. Poner a un lado todo espíritu de disputa. We have to put away that spirit of contentious, Para que nosotros, mis hermanos, podamos tener la bendición de recibir el Espíritu in Santo. order for us to receive the blessing of the Holy Spirit. La promesa para los discípulos nosotros lo conocemos como la lluvia temprana. And the promise for the disciples, we know it as the early rain. Pero ahora nosotros esperamos la lluvia tardía. But now we are waiting for the latter rain. Mientras esperamos la lluvia tardía, And meanwhile, we wait for the latter rain. nosotros tenemos que soportar muchos vientos doctrinales concernientes a la persona del Espíritu Santo. We have to face lots of teachings regarding the nature of the Holy Spirit. Y como ya fue mencionado, tenemos que defender esta verdad. And just as we have been advised, we have to defend this truth. Es verdad que no lograremos entender muchas cosas acerca de la tercera persona de la divinidad, That's true that we won't be able to understand a lot about the third person of the divinity, pero Él existe, but the Holy Spirit exists. Él obra. He works. Y nosotros somos, creo yo, And we are, I believe, personally, el más grande testimonio de que Él existe. the greatest testimony that the Holy Spirit exists. Porque Él ha cambiado nuestra vida. Why? Because He changed our lives. Él cambió nuestra mente. He changed our mind. No sé cómo sucedió, And I don't know how it happened. pero aquí estamos But here we are, sentados, oyendo y aprendiendo más, profundizando más. sitting and listening and understanding more about it. Y estamos más convencidos de que Él sí existe. And we are more convinced that He exists. Es verdad que hay muchos vientos de doctrinas que a veces pueden acicatear, es decir, pueden ponernos en dificultad. That's true that there are a lot of
doctrinal points that can make difficult our walking with Christ. Pero hermanos, el Espíritu Santo no es un tema para nosotros discutir. But brothers and sisters, the Holy Spirit is not a subject that we have to debate. Es un ser a quien nosotros debemos amar. It is a living person that we must love, A quien debemos respetar to whom we should pay our respect, y a quien debemos obedecer cuando nos habla. and to whom we have to obey when he talks. Miles de experiencia tenemos en la Biblia We have thousands of de experiences personas in the que Bible siguieron las indicaciones del Espíritu Santo, about people that just follow the advices of the Holy Spirit. como Felipe, como Elías, como We have Eliseo, como los apóstoles. Elijah, Elisha, Philip. Pero ahora nosotros, mis hermanos, tenemos que seguir este bonito consejo que está en Efesios 4:27. But now, brothers and sisters, we have to follow this beautiful advice we find in Ephesians chapter 4, verse 27. Ephesians 4:27. Ni deis lugar al diablo. Nor give place to the devil. Queridos hermanos, si para ustedes es claro que la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, existe, My beloved brothers and sisters, I would like you to make clear that the third person of the divinity exists. y usted ha sido transformado y cambiado por Él, And you and I have been transformed by the Holy Spirit. y que la obra de Jesús en la cruz es una realidad en su vida, And that the work of Jesus on the cross is our reality in life. cuando vengan vientos doctrinales cerrados, no Bueno. deis lugar al diablo. When there are debates regarding the Holy Spirit, don't let the devil to take you away. Recuerdo un consejo del pastor Larry Watts. So I remember a counsel that Brother Larry Watts gave me. Cuando el problema es más grande, When the problem is big, la solución es más simple. so the solution is very small, it's simple. Porque simplemente lo que se hace es buscar agrandar para enredar la solución que ya se tiene en mano. It is just to make a research to have a solution to that small problem. Así que mis hermanos, quiero leer otra página en el libro Evangelismo para avanzar. So, my dear brothers and sisters, I would like to read in Evangelist, page 47. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. We read, we need to realize that the Holy Spirit, who is as much a person as God is a person, is walking through these grounds. The Holy Spirit is a person, for he beareth witness with our spirits that we are the children of God. Jesús dijo que el Espíritu no vendría a hablar de sí mismo, So Jesus said that the Holy Spirit will come and will not talk about himself, sino acerca de Cristo. but he will talk everything about Christ. El Espíritu no da explicaciones de sí, So the Holy Spirit doesn't give explanations about himself, sino de su trabajo en el plan de la salvación. but rather he gives details about the work and the work he does. Él no necesita explicar cómo es, He doesn't need to explain how he is, sino cómo te puede ayudar. but rather how he can help you. Él puede explicarte en este volumen sagrado He can explain you this book, this sacred book, the Bible, cómo te conoció, how he met you, how he cómo knows te about ayudó, you, how he helped you, cómo puede ayudarte. how he can help you. Eso es lo que yo necesito entender. This is what we need to understand. Esa es mi necesidad. This is our needs. Mi necesidad no es tener un comprimido del Espíritu Santo. Our needs is not just to have the Holy Spirit like something. Mi simple necesidad es My simple needs is que el Espíritu Santo es y me ha traído hasta aquí. to recognize that the Holy Spirit brought me here. Or Amén. until here. Can we say amen? Eso es lo que yo necesito entender, mis So this hermanos. is what we need to know about the Holy Spirit. Hay tantas cosas, There are many things we can. hay tantas teorías,
No, there are many theories. Hay tantas situaciones There are many situations y muchas veces nosotros queremos salir en defensa del in Espíritu which we many times we want to defend the Holy Spirit, y podemos caer en un tropiezo. and we can fall in doing that. Pero aquí dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona. But here, what we have been told is to understand that the Holy Spirit is a person. Entendiendo como características de una persona alguien que ve, Understanding regarding a person like somebody that sees, que siente, that oye, feels, and listens, habla, and talks, guía, and guides, testifica, and give testimony, busca, and enseña. search, and show us. Eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida y en su vida. This is what the Holy Spirit did in your life and in Y my eso life. no lo podemos contradecir, And this we cannot contradict. no lo podemos negar, We cannot deny it. no podemos poner en duda esa realidad, We cannot doubt this reality. porque el Espíritu Santo trajo la realidad de la cruz a nuestra vida. Because the Holy Spirit brought the reality of the cross in our lives. Y mira nuestra vida aquí, transformada, And here is our lives transformed, sin ruidos, without noise, pero felices, but happy. en paz, We live in peace, con esperanza. with hope. Algunos cansados, tal vez, Sometimes maybe we can be a little bit tired, pero felices en el Dios, but happy in the Lord. porque mis hermanos, estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Why? Because we are under the leadership and guideship of the Holy Spirit. Y sigue diciendo el Espíritu de profecía en la misma página, And we read in the same page in Evangelist 447. el Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. It says here that the Holy Spirit has a personality, else he could not bear witness to our spirits and with our spirits that we are the children of God. Así que mis hermanos, So, my dear brothers and sisters, cuando nosotros tocamos este tema, when we touch this point, this subject, no buscamos exponer nuestros descubrimientos, let us not try to expose what we discover, sino lo que el Espíritu ha revelado de sí mismo. but rather what the Holy Spirit reveals himself already. Porque únicamente con la guía del Espíritu Santo Because only with the guidance of the Holy Spirit, podemos alejar al enemigo y todas sus falsas teorías. we can depart the enemy and all his false teachings. Es normal que cuando se acerca un evento importante, So it's something normal when there is an important event. también el diablo trate de hacer su obra para confundir a los suyos. Also, the devil is there to do his work in order to blind or to confuse the hearers. Y pareciera que es tan idéntico, pero no es lo mismo. And it seems like it's very identical, but it's not the same. I mean, when those confusions come. Uno de estos días una hermana me preguntaba, So, 2 days ago, so one sister asked me, pastor, she said, Pastor, ¿qué pasará con toda aquella gente que ha creído y ha defendido los errores? what will happen with those people that have believed and defend the errors? Ha vivido contrariamente a lo que la Biblia enseña That lived, tocante a la verdad del Espíritu that Santo. lived contrary to the Bible, what the Bible teaches us regarding the Holy Spirit. Yo le respondí así, I said like this, yes. hermana, yo no puedo cambiar lo que está escrito en la palabra. I said, sister, I cannot change what is written in there. Porque cuando la persona abre su corazón para ser engañado o engañada, Because when the person opens her or his door to be deceived, aceptando lo sensacional, lo fantástico, accepting what is sensational or fantastic, porque le da satisfacción a sus sentidos personales, because it gives us satisfactions of her feelings or his feeling. yo no puedo cambiar el destino final de esa persona. I cannot change the destiny, the final destiny of that person. Pero todos aquellos que han aceptado esta luz y quieren vivirla, pueden tener una esperanza. But those who have accepted this light and lived by this light, they can have hope. Así que
La hermana me dijo, verdaderamente es así, So the sister told me, yes, it is true, pero aún sigo sufriendo por ellos. but I'm still suffering for them. En el libro Hijos e Hijas de Dios, la página 30, Page 30, Sons and Daughters of God. el Espíritu Santo es una persona, The Holy Spirit is a person. porque da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. For he beareth witness with our spirits that we are the children of God. Cuando se recibe este testimonio, When this witness is born, trae consigo su propia evidencia. it carries with it its own evidence. Hermanos, una persona que ha recibido el Espíritu Santo no tiene un desborde emocional. So, brothers and sisters, a person that received the Holy Spirit is not just emotionally feeling that the Holy Spirit, Pero sí is tiene in una her life, convicción but rather that person has a conviction, personal conviction, de su deber delante de Dios. about the duty before God. El gozo que el Espíritu Santo da The joy and happiness that the Holy Spirit brings in that life le da fuerza para obedecer a Dios. gives power and strength to obey God. El gozo que nosotros hemos recibido So the joy that we have received nos fortalece también para defender esta verdad edify us or strengthen us to defend this truth, de que el Espíritu Santo es una persona, that the Holy Spirit is one person, de que el Espíritu Santo trabaja para salvar and a that the los Holy creyentes, Spirit works in us para ayudarnos, para librarnos de los errores doctrinales to help us and make us free from all the doctrinal false doctrines, como el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios 13:8. like the Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 13, verse 8. Porque no podemos hacer nada contra la verdad, For we can do nothing against the truth, solamente a favor de la verdad. but for the truth. Una de las verdades importantes de la Biblia es que el Espíritu Santo es una persona One of the important points in the Bible, or the truths in the Bible, is that the Holy Spirit is a person que trabaja en armonía con el Padre y el Hijo that works in harmony with the Father and the Son, y que obra en nuestros corazones and that works in human hearts, la santificación, the process of sanctification, la transformación de nuestros sentidos, nuestros pensamientos, the transformation of our feelings and thoughts, y que también un día and that also one day podrá colocar nuestros pies sobre el mar de vidrio. would be able to put our legs on that crystal mar. Esta es la verdad que tenemos que defender This is the truth that we have to defend. de la manera más sencilla, It's very simple. en el nombre de Jesús. In Jesus' name we Amén. amen. De acuerdo a nuestro programa,